তো নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এখন নতুন ভিডিঅ'লৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'খন আপোনালোকৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু এটা কথা, আজিৰ ভিডিঅ'খনৰ ভয়েস হয়তো বেলেগ যেন লাগি আছে কিয়নো চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰণে ভয়েসখন বেলেগ হৈ আছে, ঠিক আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'খনৰ মূল টপিকখন হ'ল আশা কৰ্মী, অংগনবাদী আৰু স্কুলৰ ৰান্ধনীসকলৰ দৰমহাৰ ওপৰত, যে আজি এতিয়ালৈকেও চৰকাৰে কিয় ৰান্ধনী, আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা নাই। আমি কিছুদিন আগতে দেখা পালো যে ৰিসেন্টলি 1200 মান নতুনকৈ চাকৰি দিছিল অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবে। তো সেই চাকৰিখন দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে অংগনবাদী কৰ্মী, ৰান্ধনী, আশা কৰ্মীসকলৰ কি মাননি দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে আজিলৈকে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে। আপোনালোকে গুৱাহাটী হওক, যিকোনো তেজপুৰ হওক, নগাঁও হওক, আপুনি দেখা পাই আছে যে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে যাতে দৰমহা বৃদ্ধি হয়। আৰু ৰান্ধনী কৰ্মী, আশা কৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাটো অতি আৱশ্যক, কিয়নো তেওঁলোকৰ দৰমহা বহুতো কম দি আছে, কিয়নো চৰকাৰৰ কামৰ সাহায্যৰ বিনিময়ত ইমান কম এটা দৰমহা সেইসকলৰ বাবে এখন ঠিক যেন লগা নাই। অসম চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত কিছুদিন আগত কি ডিছকাছ কৰিলে যে তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা আছে না আছে এইবিলাকৰ বিষয়েহে গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, কিন্তু আশা কৰ্মী, অংগনবাদী সকলৰতো অসুবিধা একেই যে দৰমহা বৃদ্ধি। কিন্তু নাজানো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কিয় এতিয়ালৈকে দৰমহা বৃদ্ধি কৰা নাই। হয়তো দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আৰু কেবিনেট বৈঠকত কি ক'লে যে আপোনালোকৰ কি এককালীন এটা সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, ঠিক আছে, এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব, যাতে কি আপোনালোকে কিবা ফিউচাৰত আপোনালোকে এককালীন চাব 3-4 লাখ টকা, 5 লাখ টকা বা 10 লাখ টকীয়াৰ এখন হেল্প পাব পাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এইখিনি এখন প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আপোনালোকক। তো সেইকাৰণে কি এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে মাননি বৃদ্ধি কৰা নাই। আৰু কি কেন্দ্ৰ বিভাগৰ পৰা এখন জাননী আহিছে, বাৰ্তা আহিছে এই আশা কৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ বাবে। সেই বাৰ্তাখন এই ভিডিঅ'খনৰ শেষলৈকে যদি চাই গম পাব। তো আহক ভিডিঅ'খন আজি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ আগত মই এখন ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যিখনত কিছুমান আপডেট আহিছিল, ঠিক আছে। তো 12 ফেব্ৰুৱাৰী, 13 ফেব্ৰুৱাৰী আপডেট, সেই আপডেট যদি আপুনি চোৱা নাই তো এইখন ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে মই জইনিং কৰি আছোঁ। কোনেও পুৰণি নিউজ বুলি আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰিব, মই নতুন দৰ্শকৰ বাবে লাষ্টৰ ভিডিঅ'খিনি এড কৰি আছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান আপুনি নতুন যিখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা আহিছে সেই আপডেটখন জানি লওক, তাৰপিছত আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले, क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा सवाल जो हमारे प्रदेश में कार्यरत आशा बहनें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, और सरकार कहीं ना कहीं इन आशा बहनों की आशाओं पर लगातार पानी फेरती हुई आ रही है। ये आशा बहनें जो हैं उनका मूल मंत्री जी शायद आपका विभाग समझ नहीं पा रहा है। और रही बात छपने की, आशा बहनों का भी उतना ही अधिकार है कि वो अखबार की पंक्तियों में सामने आए और उनकी अधिकार की जो बातें सदन में बोली जा रही हैं वो लिख करके, पढ़ करके वहाँ पर आए, क्योंकि आज वो आशा बहनें जिस तरीके से आपके विभाग की रीढ़ बन करके हैं, शायद ये सरकार नहीं समझ पा रही है, और इसीलिए बार बार उसको एक ऐसा मामूली सा पत्थर समझ करके फेंकी जा रही है। लेकिन मंत्री जी शायद आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आशा बहनें हीरा है, और उसका वर्णन क्योंकि हमारे वित्त मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि इस विभाग में जो आशा बहनें जिस तरीके से काम कर रही हैं, चाहे वो संक्रमित रोग हो उनको बचाने के लिए, मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बजट से रिलेटेड है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि जितना वो काम कर रही हैं अगर उनका काम रोक दिया जाए तो आपके विभाग का जो संपूर्ण का बजट है वो पूरा का पूरा बजट भी आप लगा देंगे, तब भी आप उनके द्वारा किए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई पिछले सदन में और लगातार सरकार के द्वारा हो रही है। ऐसी स्थिति में 8,08 करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है, लेकिन उस बजट में हमारी आशा बहनों के लिए कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप बात करते हैं कि उनका इतना मानदेय है और इतना सरकार दे रही है। मेरे पास आंकड़े हैं और मैं उसे टेबल भी करना चाहूँगी कि वर्तमान में 24 ऐसे जिले हैं और 25,000 आशा महिलाएं हैं जो हमारी वर्कर्स हैं जिनका भुगतान नहीं हुआ है, और आज वो रोडों पे हैं, वो जगह जगह पर आपसे मिलना चाह रही हैं, लेकिन उन्हें आपसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो छप नहीं रही हैं। जो छपता है वो दिखता है, और मीडिया की ये ताकत है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ताकत है कि हम उस चीज को, सत्यता को सबके सामने लेकर के आए। मेरा आपसे
सिर्फ यही प्रश्न है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाली सरकार, इतने बड़े बड़े बजट्स लाने वाली सरकार, आज आपके विभाग की रीढ़ में सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आशा महिलाएं हैं उनको कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है, ना उन्हें संविदा के कर्मचारियों का दर्जा दिया जा रहा है। और बार बार जब बात आ रही है कि उनको उनके अधिकार का पैसा मिले, क्योंकि वो हर समय काम करती हैं, प्रसव का कोई समय फिक्स नहीं होता है। हम सब किसी ना किसी परिवार से हैं और हम सब जानते हैं कि प्रसव किसी भी समय हो सकता है। और एक वो जो आशा बहन है, उस माँ के साथ वो 9 महीने उस प्रसव को झेलती है, उस प्रसव के साथ खड़ी रहती है और उसे अस्पताल लेकर के जाती है। ऐसी स्थितियों में क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसे भी 18,000 का मानदेय प्रति माह मिले? क्या हमारी जो संगिनियां उनके साथ काम करती हैं, उनका अधिकार नहीं है कि उन्हें 24,000 का मानदेय सरकार के द्वारा मिले? तो मेरा प्रश्न पहला तो मैंने पूछ लिया, साथ ही साथ मैं आपसे अपने अनुपूरक भी पूछ लेती हूँ कि आज अस्पतालों में जब वो महिलाएं प्रसव की महिलाओं को लेकर के, मरीजों को लेकर के पहुंचती हैं, तो वहां उनके रुकने तक का इंतजाम अस्पतालों में नहीं है। इस पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा CSC नहीं है जहां आशा बहनों के लिए एक कमरा रखा गया हो कि रात में अगर किसी महिला को प्रसव के समय তো কি এইখন বতৰ মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰীৰ মাননি বৃদ্ধিৰ দাবী আয়োজিত এখন সংবাদমেলত সংস্থাৰ কাৰ্যসূচী সভাপতি জিতেন ৰাভাই কয় যে 2005 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আঁচনিত কৰ্মচাৰীসকলে আৰম্ভণিৰ পৰা মাথলি 500 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিছে যদিও ইয়াতে কি আপুনি সকলোখিনি ভিডিঅ'খন স্পষ্ট কৰি সকলোখিনি পঢ়ি ল'ব। যদি মই পঢ়ি শুনাও তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ব, যিকে আপুনি নিজে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। অসমীয়া ভাষাতে লিখা আছে। তো এতিয়া কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি যিখন ভিডিঅ' মই ইয়াৰ আগত প্লে কৰি দেখাইছোঁ, এইখন ভিডিঅ'ৰ সাপেক্ষে এটা নিউজ লেবৰ মাজত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই একেখন কথাই কয়। সেই নিউজখন আমি এবাৰ চাই লওঁ। বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা নাই, মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ চালি জাৰি চাবলৈ এখন কেবিনেট কমিটি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে কেবিনেট কমিটিখনৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰা হৈছে। মোৰ CM অফিচৰ টুইটত আপোনালোকে কেবিনেট কমিটিৰ নটিফিকেশ্যনখন পাব। সেই কেবিনেট কমিটিয়ে আশা কৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিব। তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে আৰু বহুতো সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি তেওঁলোকে কেবিনেটত প্ৰতিবেদন দিব। মই দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা নাই, মই কৈছোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ চালি জাৰি চাবলৈ এখন কেবিনেট কমিটি কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে কেবিনেট কমিটিখনৰ নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰা হৈছে। মোৰ CM অফিচৰ টুইটত আপোনালোকে কেবিনেট কমিটিৰ নটিফিকেশ্যনখন পাব। সেই কেবিনেট কমিটিয়ে আশা কৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিব। তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে আৰু বহুতো সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰি